हारून पता कितनी छतरी लगी 262 अब 12 नंबर 6 थे ना 6 हो सब तो पहले सिर्फ ऐसे ही 6 हो तो 6 12 पहले से फिर उसके बाद 12 लगी إننا في بحرهم مغرق خذ يدي ساحل لنا واشقى لنا يا رسول الله انظر لنا يا حبيب الله اسمع لنا إننا في بحرهم مغرق ويدي ساحل لنا يشقى لنا يا رسول الله انظر حالنا